कखारू मंडा ता सहित खसा मिसई पारे ता सहित जीरा मिसई पारे लंका गुंड मिसई पारे बहुत प्रकार हुए। तो देखो एपटे पूरा मुंडा को बापा आमर पूरा चुन चुनी कर देइछन्ती। तो एपटे बो आमर पेशारे बिरीटा को पूरा चुरुची है। दी प्रकार बिरी अच्छी एपटे हूँ कला आएपटे हूँ टिके नालीटा अच्छी आ। A few moments later. तो बड़ी बनैबा पाई एपटे बहुत देखो आमर एबे बिरीटा को माने धोउची कहीं यार जो कला चोपाटा अच्छी ताकू सफा करके बाहर करियो आ जो धलाटा रहिला एइटारे ही हबो बड़ी हैला। तो बो हमरो एटा काली बतरी थिल नालो सकाळे बतरी थिल नै कि। तो एई भलिया ही ताकू सबले माने चकटी 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 माने पूरा तार कला चोपाटा बाहर कराबो जा द्वारा कि प्रस्तुत हबो बड़ी। तो एटा टिके कष्ट काम कहीं ना एटा मिनिमम लागी जो केते टाइम लो पानी निगड़ा दे देगी घंटा घंटा कर देंगे डेढ़ घंटा भाई लगी देखो एपटे आ गए माड़िया अच्छी वो चुपारा गाई खाईदेव ना कि माने किसी जिनस नष्ट हबार ना आ। देखो केते पळेला तापर बो एठी आउथरे पानी दबो पुणी ताकू चकटिबो। तो एई भलिया प्रोसेस रे बो करियो माने ताकू घंटे भलिया टाइम लागी जिवो। माने नुआ बो हमर बॉडी करथिला हला माने कोन हेची ना जेतोले मेघुआ कर देला पागो ना बॉडी पूरा गला नष्ट होई पूरा हार्ड हे गला माने सेटा से आउ खाई पारियो नै निकलो वो तो टाने माने पागोटा होची मेन बॉडी रो माने जदी खरा पागो करथियो बढ़िया जदी काळो कर देला तो सरी गला। तो आम केन्दुझर बड़ी तो जानी केते फेमस ओडिशा रे समिस्ते जानी केन्दुझर बड़ी। तो बो आज से प्रोसेस रो करियो ताकू कोन कोन आगु मिसौची केमिति कोन करूची सबु देखेबी केमिति फेणती माने बड़ीटा को ताकू सॉफ्ट होबा पई सबु देखेबी ए टू जेड। तो आपण वीडियो को शेष पर्यंत देखो डिटेल मु आज आपण के वीडियोटा रे बतेइबी। आज जे धोई की ताकू पेसई के आनी मशीन रे हां काली सकाळे बड़ी पका दिए माने 2 दिन लागि जो ये हां एरा कोठी हम गां रे पेसैबो। हां तो बिरीटा को पूर्वरु आगरु शिलो रे बाटिकी करूथिले नै कि लोग आउ एबे तो सब मेसिन पळि आइलानी। तो बो हम गां रे गोटे मेसिन अछि तो सेटिकी नबो सेटिक ताकू ग्राइंडिंग करिके आनिबो आनिला परे ताकू रखिबो पुनी सेटा बासिया हे जिवो तापर बासिया हला परे काली सकाळे ताकू आउ जो प्रिपरेशन रहिला सेटा करिवो। बॉडीटा बहुत किछि स्टाइल भी हे पारियो मंडा कखारू तापर पुनी आउ कोन कोन लो खाली कखारू मंडा ता सहित खसा मिसई पारे ता सहित जीरा मिसई पारे लंका गुंड मिसई पारे बहुत प्रकार हुए। हमर केउंझर फेमस जेमिति कि आपण जानि थिबे। मुटिए जाइथिले घटना तो आसिला बेलू बापा पटे हमर पूरा पूरी कलेनी जो बॉडी होबो ना सेति पई बो एटा कोन किलो कखारू नाही कि कखारू आ पची गला केंद पची गला किंतु पची जाईची आ मंडा आनी मंडारा हो पता ना भलो हो तो हां। तो देखंतु एपटे पूरा मुंडारा को बापा हमरो पूरा चुन चुनी कर देइछन्ती। कोइटारे पानी से कपड़ा रे बांधी के करिवो ना नहीं चिपटी दे नहीं जो। तो एपटे देखंतु सब मंडा को कुरी देइछन्ती बापा। तो केमिति कोन बॉडीटा होची काली यार बनाबनी हबो तो काली आपन को मु देखेबी हो। तो सकाल सकाल बो हमर एबे देखंतु एपटे बिरी आ ए मंडा को
ମାନେ ମିଶେଇକି ଏବେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିବ। ତା ସହିତ ଏବେ ଦେଉଛି ଜିରା। ଜିରାଟା ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନା। ଆଉ ବିରି କେତେ ଥିଲା 2 କିଲୋ ନେର? ମୁଁ ଟିକେ କଳା ଦେଖାଗଲା ଯେ ସେ ଚୁପା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଚୁପାଟା ଛାଡ଼ିଲାନି ଆଉ। ଏଇଟା ପୁଣି ବୋଉ କେମିତି କେତେ ଦେଲୁ ଲୋ ଏଇଟା ମଣ୍ଡାଟା? ମାନେ ଦିଭାଗ କରିବୁ ନାଇଁ କି? ହଉ ଏବେ ବୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିଳଟାରେ ଅଛି ତାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଘାଣ୍ଟିବ। ମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ହାଲୁକା ଆଉ ପୁରା ନ ମିଶିଛି ତା ସହିତ। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ପାଣି ଅଛି ସେ ପାଣିରେ ତାକୁ ଠୁପା ଠୁପା ଦେବ ଏଇଭଳିଆ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାସିବ ସେତେବେଳକୁ ପୁରା ଇଏ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ନାଇଁ କିଲୋ ବୋଉ? ତ ଏପଟେ ବାପା ବି ଘାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ବୋଉ ପାରିବନି ଏତିକି। ମିନିମମ୍ ଏତିକି କଲାବେଳକୁ ତ ତାକୁ 12ଟା 1 ବାଜିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାପା ବି କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏପଟେ। ମେନ୍ ହେଉଛି ଏଇ ଘାଣ୍ଟିବାଟା, ମାନେ ହାତ ପୁରା ଘୋଳେଇ ହେଇଯିବ ନାଇଁ କିଲୋ ବୋଉ? ବୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ବଡ଼ି ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ ଏପଟେ ଡଲା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କୁଲା। ମାନେ ଏଇଟାକୁ ବୋଉ ଧୋଇ ଦେଇଛି। ୟା ପରେ ତେଲ ମାରିଦେବ, ମାରିଦେଇକି ତାପରେ ବଡ଼ିଟା ଦେବ। ମାରିଦେଇଛୁ କିଲୋ ତେଲ? ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ଏଇ ଜିନିଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖଇଚଲା କେବଳ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡଲା କୁଲା ଆଉ ଖଇଁଚି ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଖଇଚଲା ସେଇଟାରେ ଶୁକାନ୍ତି। ତ ବହୁତ ବି ମାନେ ଆମର ସପରେ ଶୁକାନ୍ତି, ତାପରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତାରେ ବି ଶୁକାନ୍ତି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଅଛି ତ ଏଇଟାରେ ବହୁତ ଶୁକଉଛି। ସବୁ ବର୍ଷ ଏଇଟାରେ କରେ। ତ ତାରରେ ଜାଲି କରିଦେଇକି ସେଇଠି ବି ବସେଇ ଦିଅନ୍ତି ନାଇଁ କି? ସେଇଭଳିଆ ବି କରନ୍ତି ଫ୍ରେମ୍ଟା। ଯେଉଁମାନେ ବେପାର କରନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ କରନ୍ତି। ଆମର ଘର ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ଯେହେତୁ ଅଛି ଭଲ ବି ହେବ, ଭାଙ୍ଗିବ ବି ନାହିଁ। ଏଇଟା ପୁରା ଗୋଲ ହେଇକି ରହିବ ହେଲା। ସେଇଟା ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ବି ଯେହେତୁ ରହିବ ନା, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟା ହେଇକି ଥିବ ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବେଶୀ ଦିନ ବି ରହିବ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କେତେ ମାନେ ସଫା ହେଇଗଲାଣି। ମାନେ ବୋଉ ଏଟାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ମାନେ ସିଏ ତାର ଚଲେଇଛି ଭଳିଆ ଘଣ୍ଟା। ପୁରା ସୁଲ ହବ। ମୁଁ ଟିକେ ପକାନି ଦେଖିଆ କେତେ ହେଲାଣି ତାର ଟେଷ୍ଟଟା। ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ନାଇଁ କି? ତାର ଏଇଟା ହେଉଛି ଟେଷ୍ଟିଂଟା। ସୋଲ ନାଗି ନାଇଁ ଏଇବା ହାଲୁକା ନାଗିଲାଣି। ବୋ ବଡ଼ିଟା ଶୁଖିବାକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ଲୋ? ଏ ଯୋଉ ଖରା ହଉଛି ବା 2 ଦିନ ହେଇଯିବ। ଆଉ କରିବା ନା ଏତିକି କରିବା ବଡ଼ି? ଏତିକି କରିବା। ଦିହ ଭଲ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଇଏଟା କରିଦେବି। ତ ଏଇ ଖଇ ଚଲାଟାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଶୁକା ଯାଉଛି। ଏଇଟା ହେବ ଫାଷ୍ଟ। ବଡ଼ କରିଦେବି। ଓ ଯେତିକି ବିରି ଅଛି ସବୁ ଡଲାରା ପୁରିଯିବ। ଦେଖିବା କେତିକି ଯାଉଛି ଆଉ। ଏପଟରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବୋଉ ତାର ଶୁକଉଛି ଏବେ। ତାପରେ ବୋଉ ଏ ବଡ଼ିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସରେ କରୁଛି ଏଭଳିଆ ହିଁ ପ୍ରୋସେସରେ ହୁଏ ହେଲା। ତ ଆପଣ ଆଗରୁ କେବେ ବଡ଼ି କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଇଡ଼ରେ କେମିତି ପ୍ରୋସେସରେ କରନ୍ତି ତ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।